हेलो वेलकम बैक नेक्स्ट टाइम ब्लॉग। आज फिर से आ चुके हैं हाँ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पैरेड आज आ चुके हैं आसनसोल पोलो ग्राउंड में। देख ही सकते हैं बहुत सारा नज़ारा देख सकते हैं, सभी तैयार हो रहा है। थोड़ा देर बाद पैरेड चालू होने वाला है तो आप सभी को दिखाएंगे। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब करके रखिए और सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लग रहा है। और चलिए यहाँ का जितना भी आज नज़ारा भी आप सभी को दिखाएंगे। तो चलिए तब शुरू करते हैं ब्लॉग। चलिए IAS नौकर माननीय जिला शासक समाहर्ता श्री एस तरुण प्रसाद सर তিনি প্যারেড নিরীক্ষণ করছেন। आप सभी देख सकते हैं अभी फायरिंग चालू होगा। ए भाई ओ दादा सर এই দিকে আসুন আপনি। এই জানাব আমরা এক প্লাটুন দাহিনেতে ইনসিডেন্ট শুরু কর। আরেকটা ফায়ার সামনে চলে माननीय जिला शासक समाहर्ता श्री एस तरुण प्रसाद IAS महोदय श्री गौरव जी को जातीय पताका नीचे सैल्यूटिंग नीचे मार्च पास्ट से सलाम ग्रहण करবেন। যুক্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসেন রিজার্ভ ইন্সপেক্টর
সেন্ট্রালিং বেসের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছেন। প্রথম কন্টিনজেন্ট নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রী শ্যামল দাস, সাব ইন্সপেক্টর পুলিশ। ৭৪তম প্রজাতন্ত্র দিবসের এই পূর্ণ সমারোহে আমরা অবলোকন করছি ভারতীয় প্যারেড কন্টিনজেন্ট সুশৃঙ্খলভাবে র্যালির তালে তালে এগিয়ে চলেছেন। তার র্যাঙ্ক এবং ফাইল মেনটেন করে রিজার্ভ ইন্সপেক্টর পুলিশ শ্রী সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তিনি 17 ডেজ অ্যাপ্রোচ করছেন। তার পিছনে রয়েছেন শ্রী শ্যামল দাস, নেতৃত্ব দিচ্ছেন টিএপি কম্ব্যাট কন্টিনজেন্ট। We can see Sri Shyam Das, Sub Inspector Police, approaching the city gates from the left side, leading TAP combat contingent. He is closely followed by Sri Sanjay Kumar Mandal, Sub Inspector Police, leading TAP contingent. Sri Sanjay Mandal নেতৃত্বে TAP contingent 70 days ফেরত অরুণা মণ্ডল, লেডি এসআই নেতৃত্বে লেডি কনস্টেবল কন্টিনজেন্ট led by অরুণা মণ্ডল। হোমগার্ড কন্টিনজেন্ট নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রী বিবেক মুখার্জি, কমান্ড্যান্ট বীরভূমের অভিজ্ঞ হোমগার্ড কন্টিনজেন্টের কমান্ড্যান্ট শ্রী বিবেক মুখার্জি। তিনি সেলিব্রেটিং রয়েছেন প্রতিভা থাকে শ্রী বিবেক মুখার্জি। এরপরে রয়েছেন শ্রী অনুপম পাজা, সাব ইন্সপেক্টর এক্সাইজ এর নেতৃত্বে এক্সাইজ কন্টিনজেন্ট। শ্রী অনুপম পাজা নেতৃত্বে এক্সাইজ কন্টিনজেন্ট 70 ডেজ অ্যাপ্রোচ করছে। তারপর আবু সালিমের নেতৃত্বে contingent on the eve of 74th Republic Day celebrations. এরপরে রয়েছে বৈশালী গুপ্তা নেতৃত্বে অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ স্কুল কন্টিনজেন্ট। অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ স্কুল কন্টিনজেন্ট led by বৈশালী গুপ্তা is approaching the celebrities from the left side. তারপরে রয়েছে পুলিশ ব্যান্ড। इंडिया भवन सम्मान प्रदर्शन। Riot control vehicle BHARAT is being showcased here. They are participating as the first vehicle of today's drive past. The first vehicle of today's drive past is BHARAT, riot control vehicle of asansol to the police commissionerate. It is followed by water cannon vehicle from asansol to the police commissionerate. আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন যানবাহন যা আমাদের প্রতিরক্ষায় সতর্কতা। তারপরে সেফ রাইড সেফ লাইফ, সাবধানে চালাও জীবন বাঁচাও। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যেমন স্বামী বিবেকানন্দের উপর আধারিত আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ট্যাবলো ব্রড India Power Supreme Chapter Impact of Power on Tribal and Rural Life. India Power Chapter
He was